Olakkina Gisik Ka.tongcha ya sekitar tutorial YouTube channel saksuang di video semarak mengan semang kengat tentang sekian dina aku ya sekitar tutorial YouTube channel lo aru na abang sekian ku magen kita ko ba ode subscribe ka ku jang da sekitar tutorial YouTube channel subscribe ka bo japat kita video ko masugen ada na simang na ya Olakkina Gisik Ka.tongcha git ko sekian gen mari ke toka aru mari ke intro kala aru mai tak bat timing token aru mai tak ba course rang donga urang simang da sekian gen na simang ya git ko bang mendirangan nam neken ba akan apjok na simang komen ka jok aru na simang kolang kai ba akan apjok soba de jibong ko na simang sakanti ko na kala tanya matela na simang na dapat chol ko matne ma thara tinga ta na simang free video ko niang bo na simang na free video sekian gen mari ke toka mari ke gemok kon sekian gen sekian gen ta tungju video niang na sekarang kepada chord one ya chord ko na simang matching bo mai da ke dokchingen mai da ka ba kiuni ya d kiuni dokchingen bana iuni ba mangen g uni ba mangen ni kurang ni kri ne ni ka na d uni example na doke mes kotken d key signature d major ni abachingen ni jamano time signature de 4/4 nongen 1 2 3 4 1 2 3 4 again y again d dongen chord de b minor ini sama B minor 7 ko ba na add ka naman gen daga B minor 7 kon bo okay ini sama no E minor ini sama no G major A major D7 basa nga use kaya D7 ko de तो यहाँ एग्जाम्पल ना मर के रिडिम को तो का आगात केन खोलकर ऐसे मंग आने लोग आरोवा अंगी एग्जाम्पल ना तो कमी सुकपा की ड्रिंगी में सुकपा होगा ना ऐसे मंग आदि दादे मान केन तो दे डी आप सेकेंड निकाल आगे ना स्ट्रमिंग दे निकाल आगे 1 n 2 n 3 n 4 n या 2 आरो 4 रो रेस का 1 n 2 n n ko salto ha 1 n 2 n 3 n 4 n nega 1 n 2 n 3 n 4 n down on it down up down down ko pa down up down up down up down up ya masih ba mo down 이러면 탭단 하겠네 레스 가나겐 아르 같으니나 example 나 gitko Olakkina Gisik Ka.tongcha 작파도 깨스럽 기른 톡나 타락할래 가등 스마트 살람 가그나 오나라 송한 증기수나 Tiga nong ayah di baru chord gi sendong ayah nasi mang ikut na teman gen. Tada nasi mang na ya intro ko sekian gen, mari kita toka ya intro ko nasi mang na tau cem sekian gen, nasi mang tabs ko de tari jajok, radio jajok, jebong bo nasi mang na ayah fretboard ko na med ke zoom kai ba mesok nga aro nasi mang kasne ni bo. Masih jauh de changi changba pause kata de men thade bo. Tiga slide ka gen sekarang ba bacing ni. Second string ni. Full up kabel gen ko slide gani ni pengone slide hammer on full up again okay are full up kai baro pick on kon ge okay 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 Okay. Slide ka ganun ni. Pick. Mana kira mo? Kasih tu apa na? Unti saya nak beresan bro. Okay.
Ini beres soalnya. Oke. Gimana? Slide ka again. Slide ka again. Sige sa. Okay. Ini oh ya dokter lama gini. Asal saja ya, kasih suka tanya nih. Oke. Olakkina Gisik Ka.tongcha jak pabo kestruk kiring tukna. Itu ada bagian ya gitna, semua solo ko, arot dito sa baba ng paglaman yan, yan sa nung ayos skin nila, semua sekarang ko niya binibigyan. Hala.